And I believe na tanang tao dili gyud gusto mo anaan ang lugar. But praise God and thank God, Brother Warren, to us a place nga puro nakalipay uban sa ato nga Dios nga manluluwas. Alright, here in the book of 1 Thessalonians, every time nga I conduct sa maniani, o di na nako maiyak, o ikapila na ko nakakandak o sa maani, funeral service. And this is the common nga mga verses nga ako nga ginabasa, especially sa mga loved ones sa mga minatay, o dili lang ni sa mga unsaved but also for the saved. Sama kang Jonalisa, Brother Juric, Brother Mang Junior, o uban mga anak usab ni Brother Warren. Okay, according here in the first epistle or letter ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 4, kasagara gyud mga sulat ni Apostle Paul kay naay 14 nga mga letters si Apostle Paul, 14 kabuok nga mga short letters. So mao na siya epistle, short letters. And ang every nga musulti si Apostle Paul na agyod kini nga about the second coming of the Lord Jesus Christ, kadua nga pagbalik. So mo na nga ang mga minatay nga Kristohanon sama kang Brother Warren, mura na siya natulog. Okay? Kaya kung kita matulog ta sa gabi natulog ta, di ba no? O niya nga daw, so di mata ta. So sa minatay diya kay Kristo sama ra usab sa natulog. Okay, so muna nga unya pag ato na ni siyang ikuan ang iyahang nga minatay nga lawas, so it's good to say nga dili goodbye, kung dili good night. Okay, good night. So here in the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse number 10, for this we say unto you, in verse number 14, in verse 13, okay, ako na lang sugdan sa verse 13, but I would not have you to be ignorant, brethren. Okay, di na ay tanan anay uban tao nga ignorant. Ignorante meaning to say walay kabang kaagan, walay kasayuran. Okay, ingon si Apostle Paul dili siya gusto. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. Okay, like Brother Warren, ang kabataan sa Kristohanon sama lang natulog. Okay, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. So naay nangamatay nawa nagipaglaom. Oh, with that ye sorrow not, even as others which have no hope. Verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Verse 15, for this we say unto you by the word of the Lord. Okay, so it's very important, the word of the Lord. Okay, the Bible, that we which are alive and remain shall be which are alive and remain unto the coming of the Lord, pagbalik ni Jesucristo, shall not prevent them which are asleep. In other words, meaning na dili na mo muagi ani nga klase nga kamatayon, physical death. Okay, kung mubalik ang Dios karon, dili na ta muagi ani. Okay, kaya ano man, verse 16, for the Lord himself shall descend from heaven, mukanaog siya gikan sa langit, with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. Now, take note, ang sunod nagisulti ni Apostle Paul, and the dead in Christ shall rise first. Okay? Dead in Christ. Nangamatay tiha. In gani sulod. Wala na ingon si Apostle Paul, and the dead for Christ. No. And the dead in Christ shall rise first. Verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. That's why the Apostle Paul said in verse 18, the last verse, wherefore comfort one another with these words.
Okay, so mauning mga comforting words. Okay, Brother Jurik, ang Jonalisa, mauning comforting words. Muna nga ang kamatayon ni Brother Warren, dili yun ni siya katapusan. Okay, now I'm going to kay ingon diri sa kuan sa akong gibasa nga sama lang sa natulog, di ba no? But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Okay, so naay pagkabanhaw sa mga minatay. But in Daniel chapter 12 verse number 2, the book of Daniel sa Old Testament, ingon sa verse number 2, and many of them that sleep. Okay, kadaghanan sa ila katong nangamatay, sleep. Basta gani makakuwanta og sleep gani sa Bible, gina-refers na sa mga nangamatay. Okay? And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake. Okay? Shall awake. Pukaon. But some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Okay? So, pagbalik sa Dios, banhawon ang minatay, pero ang uban, some, dili tanan, dili all, but some, shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting. Ang word bitaw diri, nagibalik-balik, everlasting. Everlasting gani, usa na sa Bisaya ng everlasting, walay katapusan. So kung everlasting, manginahanglan pa batag relo? Di na. Dili na kinahanglan relo. Kinahanglan pa batag kalendaryo? Dili na po. Kaya ano ba? Ang everlasting walay katapusan. Okay? Some to everlasting life, pero ang uban everlasting content. Mauna nganong na ay impierno. Dili tanang tao na dito sa langit. Paingon kung pili ang uban, some to everlasting content. Okay, so mauna kung unsa ka importante ang eternidad. Okay, mauna nga in the book of ingon si Apostle Paul, balik ta sa New Testament, in the book of Hebrews 9:27, for it is appointed unto men once to die, but after this, after dying, after this, kanang this there refers to dying. After this, the judgment. So, human ani muatubang og paghukom ang tinuod nga Brother Warren, which is the soul nga tuwa uban sa Ginoo. Muna gitawag sa Bible, judgment seat of Christ. Alright, so I'm going to give you an illustration. Ako gina every time nga naing gamit na ako ning illustration. Kaya nga itong isgutan is everlasting. Okay? Timan ang Daniel 12 verse 2. Many of them that sleep in the dust of the earth, katong gilubong, nangamatay nga gilubong, shall awake. Mauna ingon ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians kaniya, kung gibasa, be not ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Okay? But some to everlasting life, and some to some to shame. Mauna nga pagbalik sa Ginoo, naagoy mauwaw pag-atubang sa Ginoo. Ha? Talking to the Christians, ano man, sa binuhatan ba? Pero ang uban, everlasting content. Okay, so I'm going to give you a simple illustration about eternity. So kaning mga kuha na to, kabalo na ni sila. So naapoy prepare. So kining pising. Kining isa pising pag voice para baka. Kining pisik ni siya, dili ni siya pangtiguay sa kabaw o sa baka o gamiton paghikog po, dili po. Okay, so everlasting kani siya, kaning pisik ato ning i-picture out nga mao ning eternity. Eternity ha, wala katapusan. Okay? Now, timan-an nato, na pagkatao nato,
naapata sa tiyan sa atong inahan. Sa diha nga mapurma na ta. Sa diha nga naanay pitik bitaw, naanay beat, heartbeat. That starts kay kita nga mga tao naapata sa tiyan. We are an eternal being. Eternal being na ta. Pero wala pa kay everlasting life. Ha? Timan ana to na. We are an eternal being. Okay? Kaya kung balikan na to si Adan paghimo sa Dios sa kay Adan, di ba no? Gikan sa yuta, gipurma sa Dios paghuman iyang gihuypan, God breathed into his nostrils unsay nahitabo sa tao kang Adan. Ingon sa Bible sa Genesis chapter 2, and man become a living soul. So nahimo nga buhi nga kalag. So eternal being na. Okay, from the moment. But remember, wala pa eternal life. Okay, so kini siya PC, mauni siya ang eternity. Ilulagway na to. Now kita mo aning itong kutob ra diri gamay ra. Now, pila edad ni Warren? 39, no? 39. Kung sa Genesis, ang pinakataas niya og edad, si Methuselah, 969 years old. 969 years old si Methuselah. Pero ingon sa Bible, and he died. So, bisan pagtaas ang edad sa tao, moabot gyud ang tumoy ana patay ra gyud gyapon. And he died. Mga tag-as kay sila edad sa una sa Genesis, tag-as kay edad 400, 600, 700. Si Methuselah gyud kay 969. Gamay na lay kulang mag 1,000 na. Ug karon pa si Digong kay presidente ato dako na kay tug nadawat ba no kay moabot ang edad sa kuan karon 100 tagaan og pila 1 ka milyon. Na 969 pila